পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিপুল জয়ের 24 ঘন্টার মধ্যে সিন্ডিকেট রাজত্বের বিরুদ্ধে ভিডিও বার্তা জারি করলেন রানীগঞ্জ বিজেপির শহর মণ্ডলের সভাপতি শামশের সিং। মঙ্গলবার বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্য মনোজ ওঝাকে সঙ্গে নিয়ে মণ্ডল অধ্যক্ষ শামশের সিং বলেন, এইবার এই অঞ্চলে মাফিয়া রাজ চলবে না, সিন্ডিকেট রাজ চলবে না। বিজেপির লক্ষ্য সিন্ডিকেট রাজ শেষ করার, তাই বিজেপি কর্মীদের সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে নজর রাখার বার্তা দেন। কোন সিন্ডিকেটকে তোলা না দিয়েই ভয়মুক্ত হয়ে কাজ করার বার্তা দেন মণ্ডল সভাপতি। আসুন দেখে নেই সরকার গঠনের আগে বিজেপি নেতা কি বললেন। देखिए, सिंडिकेट बोल करके अब पश्चिम बंगाल में कुछ भी चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार पश्चिम बंगाल में बन गई और इस शिल्पांचल के क्षेत्र में, जैसा कि आप जानते हैं, 9 की 9 विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। और ये सिंडिकेट का राज कोयलरी होने की वजह से हमारे इन सभी विधानसभाओं में चलता था, जिसको जबरन वसूली यहाँ के माफिया तृणमूल के संरक्षण में करते थे। तृणमूल की सरकार का विदाई हो गया, कोई भी माफिया राज अब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में नहीं चलेगा और सभी सिंडिकेट के सिस्टम को हम लोग ध्वस्त कर देंगे। सिंडिकेट प्रथा पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगी। लोग आराम से व्यवसाय करेंगे, रोजगार करेंगे, किसी को उसके लिए हफ्ता उन लोगों को नहीं देना होगा। उसके साथ ही साथ मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा कि सिर्फ सिंडिकेट को हम लोगों को खत्म करना है, सिंडिकेट राज को खत्म करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। किसी व्यक्ति विशेष का हम लोगों को हानि का कोई भी हम लोगों का ये औचित्य नहीं है और न हमारी पार्टी इसलिए हमको इंडोर्स करती है। इसलिए हम लोग सिर्फ सिंडिकेट, तोड़ाबाजी, भ्रष्टाचार और भय मुक्त बंगाल का निर्माण करना। আপনার স্বপ্নের বাড়ি এখন হাতের মুঠোয়। বাঁকে বিহারী ধাম 2 নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে গোপাল মাঠের মোহনপুর মৌজায় এই পরিবেশ বান্ধব 150 বিঘের টাউনশিপে থাকছে নানান ধরনের প্লট, থাকছে ডিউপ্লেক্স, বাংলোর উপযোগী প্লট। বাঁকে বিহারী ধামের আবাসিকদের জন্য থাকছে জগিং এরিয়া, সুইমিং পুল, গার্ডেন, মন্দির, ক্লাব হাউস, হাসপাতাল, কমার্শিয়াল মার্কেটের মতো অত্যাধুনিক সুযোগ সুবিধে। বাঁকে বিহারী ধাম থেকে মাত্র 5 মিনিটে পৌঁছে যাবেন অন্ডাল বিমানবন্দরে। তাই আর দেরি না করে যোগাযোগ করুন সাইট অফিস বাঁকে বিহারী ধাম, গোপাল মাঠ, দুর্গাপুর 17। মোবাইল নাম্বার 7908363651 অথবা যোগাযোগ করুন আমাদের প্রধান কার্যালয় A/24 বাঁশরা রোড, রামবাগান, শিহারশোল, রানীগঞ্জ। মোবাইল নাম্বার 7908363651